$10 can. 这个东西包饺子的好吃。啊，包饺子。对，你要会包鱼饺子就。$10 can. 分散也小一点。这个比八就好吃多了，包饺子。Sợi duyệt. À. Ngăn cho mấy những cái thùng nó qua cho mình ít cá qua đây. Đây đây. Kasi sum-sum na eh. Đây, sợi duyệt sặc mắm. Kuan, ata na eh. Basi nga ko. Ah. Basi nga pating. Ha? Basi nga pating ata nga yun eh. Oh. $10 sặc mắm phần luôn liền. $10 whole thing. Chamber sặc mắm. Hey, 10 for 10. Piso may isa kaya. Piso may isa. Aja piso may isa. Piso? Aja ni $1 may isa aja nga lamis. Ano na yung sa You balang can ata? fry or steam. Yeah. Baggy. Skipwick. Stingray. Yeah, $10 whole thing here. Sa labas yung mga pating ate na eh. Sour soup, coconut milk, or you fry or meat. That's one. That's a meat or one. Very good. Okay. You want? Yeah, Simon. Allergic rin mo niya. Iyan. Well, This one $10 whole thing. haan, ayos lang dyan kami sa dyan 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 nila. $5. This one whole thing. Yeah. It's like $1 per piece. This one for you. Isang guys na kita nga nung maala na dyan may bayan. Iwi pa daw malat nila may ayos yun talaga. Sila pating maatin eh. Aja, ate lang tamog ka, ate kabisado, Pacific Cut. Yeah, medyo matabang-tabang siya. This one a black cod. Simon black cod. Say one more time, please. Okay. Yeah, $4 pound. Oh, You want a Pacific cod and anh lấy cho con cái Pacific cod lên. di memet aja kasi yan, tabo aja ilasag nga talaga ng slice. Diyan ulo na yan. Buwan, aja yung isa. Ano? Ate lang kinaraman ako. Hindi siya matabang, hindi siya ang naraman, pero naimas. Pero dito ako na-intern, Yeah, baggy. Yeah. Yeah, bye. Very good. Very good. Oh yeah?